Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah wasyukra lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, sebatan kaula amul ja'aki setuju para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, wabil khusus salerana semuljeh Kiai Zuhdi Salim selaku panutan torjukan senior Abdinah, torjukan setejah para kiai. Saya tak bisa dan kalau ngaturaki asmaipun para junas tejeh kalaban situng persitung, kalaban tak ngurangi rasa hormat tor takdim dan kaula ajunan para setejeh. Tarjukan sebatan kaula amul jaki salerana Bapak Kepala Desa Gedugan. Sebatan kaula amul jaki setejeh tantaretan lek-alek kakak alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukaraja. Sesangat badan kaula amul jaki setejah kaum muslimin tor muslimat. Sefa insyaallah mungkin juga di antara ipon para wali santri sampun hadir malam mangken Kak Dinto. Pertama ngireng dan kulajunan setuju kangku arang sarang mocih tor asyukur dekajunan ipon Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadimat dan kelajunan setuju nengi malam mangken alhamdulillah ampun katakdir sarang Allah dalam takdir sesae engki Kak Dinto bedena akombolah dan kelajunan setuju nengi majelis Kak Dinto setantona Kak Dinto sangat barokah. Dadi manabi gela ya toraki fa insyaallah barokah dan kaulah bisa menegaskan benih insyaallah boleh, tapi dan kalau yakin majelis malam mangkin Kak Dinto adalah majelis sebarokah. Apa amarga majelis eneng malam mangkin Kak Dinto beda dua peristiwa penting saya peringatin sarang dan kulajunan setuju. Pertama engki Kak Dinto lahirapan Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua engki Kak Dinto peristiwa hari lahir epon Iksas sekadima Kak Dinto minangka amanah dari beliau pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Menurut dan kaulah Kak Dinto dua hal sangat cukup raja manfaatah. Maka dan kula bengal
meyakinkan diri, memastikan diri bahwa majelis malam mangken kadinto pasti barokah. Amin Allahumma amin. Tantretan setuju sebetan kaulah hamul jagi sebelumnepon masuk ke acara inti tentang peringatan Maulidun Nabi torjukan harla iksas. Dan kaula pertama matur sakelangkong dek setuju pengurus torjukan anggota iksas suprayon Gili Genteng. Seampun beleng aja mabedah acara nang malam bangken Kak Dinto. Setantona Kak Dinto memerlukan perjuangan seongku-ongku, baik dari sisi tenaga torjukan dari sisi selain-lain epon. Kadinto jan gole cukup bunga amarga ning saat mangken tepak tanggal 7 Oktober kadinto minangka hari lahir epon iksas sekabupaten Sumenep. Fa insyaallah seampun nyatah dan kaula ngauningi melaksanakan harlah iksas Kak Dinto baru 2 suprayon. Selain benikin tak mabede tapi jadwalnya terpisah. Alhamdulillah seleres langsung nang tanggal 7 Kak Dinto 2 suprayon seampun nyatah dan kula ngauningi. Sepertama enggi Kak Dinto suprayon se abdi nadibi enggi Kak Dinto suprayon lenteng. Kak Dinto gelek saya kena dan kaula sebelumnya berangkat dek Gili Genteng Kak Dinto Pak Repakna Ki Lakar memimpin acara harlah iksas untuk suprayon lenteng. Saking saya nomor 2 Kak Dinto saya Gili Genteng dan kaulah nih malam mangken apa ngerasa todus. Anapa? Sedin kaulah tibi selenteng kala terang-terangan. Ini alhamdulillah suprayon Gili Genteng kena bentom pengah, kena ben pangajina, kena ben solawateh selenteng cokop kalaban pemausan istighosah khotmil Quran torjukan pemausan solawat bersanji. Apa amarga dan kaula tibi tak bisa memimpin kalaban sampurna karena ampun sabotase sareng Ustadz Rodi lah nikah. Engki kaula capok sabotase nikah. Ustadz Rodi nyebar undangan padahal dan kaula kita hubungin bisa napa punten. Lah nikah mun pada welinah alhamdulillah teka hajat. Jadi kadinto cukup membanggakan kang huidan kaula enale karena 2 suprayon sudah bisa melaksanakan harla iksas tepat pada tanggal 1 Oktober minangka hari lahir epon iksas. Kadinto ampun cukup membanggakan. Karena lakar instruksi dari pusat iksas Kadinto tidak seluruhnya harus tanggal 1 Oktober tapi diberikan rentang waktu dari tanggal 7 sampai tanggal 20. Puncaknya neng tanggal 2 Kadinto disamakan kalaban hari santri nasional. Lah nikah alhamdulillah Kadinto bedeng semundut neng tanggal seafdal seutama neng tanggal 7 enggi Kadinto lenteng sareng Gili Genteng. Cek saking lenteng gelek tak mabedahar lah kaula saja todus seongge mak pas dinoreng seongge na dintibi tak ilakoni dan senikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tantretan setuju sebetan kaula hamul jaki tikel santai bisaos maletak pati tegang mun pas ceramah murni nika mategangan lagar mabusen biasa namun orang ampun busen meskipun
dek remah tak kira masuk. Napa boleh pas katondo. Beda saya katondo pun. Beda. Para. Tinggal jaga aja. Sambian sagejok kalau saya pak mare-mare urip seongga kanto kalau sana apa urem pacok cet sani kamun pengajian cet lakar malarat sedulia kompol kau lihat sampai atungo mik depak telo kali juga atungo keluar tak lem rampong atungo boleh seni gini nak kana sini ka telo kali nak atungo sisa paro mangkana pak kalebun gila jet apa agak langkong pola nak ampun semangat ya keng ni kabeni semangat pak kalebun kedukan ni kesana para rakyat panjenengan sehadir pengajian sana berapa persen cet lagar sana kamun pengajian coba bedemin ramin tak usah unceng engki dan kalau junan setuju manabi urusan pengajian manabi urusan kabagusan kadinto bukan hal yang aneh manabi masyarakat manabi orang-orang Islam tibi kadinto tak tulia kompol beni mereka kadinto tak mireng beni seorang se tak hadir kadinto keng tak polana tak oning beni keng polana tak yundang punten saking cet lakar Allah kadintoh milih deka orang-orang separing hidayah saing kena hadir saing kena bisa depak deka majelis kadintoh makanya panjenengan wajib asokor kalaban depan panjenengan deka tempat kadintoh berarti panjenengan tamasuk orang-orang seampun epele sareng ajunanipun Allah saing kena tamasuk orang seoleh hidayah ipun Allah amin Allah amin sana enggak bu jadi gende pak kak dinto panjenengan tikel meskipun yer liar tak napa tan ngidul sekali tak apa napa tan korjuk kakapi membahas kakapi kau udah tak ada kenapa nih tikel santai bukti napa salah setong bukti nah tak usah pengajian masjid bila adzan senyantering senapa untuk sholat. Lenikah satu perbandingan nyata sebeda yadana dan golongan panjenengan setuju bahwa Allah lakar milih orang-orang tertentu separing hidayah sehingga bisa hadir dekat tempat-tempat selakar nyata barokah selakar nyata bisa jadi sabab selamat apa laku ya junanipun Allah. Bangun speaker masjid benih kurang ranjing bu nyaring luar biasa keng senyanter sakoni bahkan takmir masjid mun beda karosakan sakoni tak usah taker mate nger mau nyena speaker bu nika emu takmir masjid nika wa anu speaker tak tanya mandek bro lawan mbon jorok orang matepak ranjing boleh nyetel mun parlo nyari tukang anyar burung masih lebih ranjing selebih santak selebih bersih sehingga kedingna kau besar eka dimah satu aja tak gili genteng tak lenteng sanika bakun sanika berusaha makanya dan gula pernah negor dekat takmir ngi compo gitu ampun jo sang posang jan gula meski ranjing ngisi ongke bakun letengki bukti napa? Bukti bila lampu padam, sobung reng adan kalau speaker, kun kupa etapu, tak ekai ding jauh sapon apa, seongke pakun. Lo speaker iranyingi sedeteng pakun. Keng napa parlo naranyingi lo speaker? Lesen nikah jedlakar hidayah Allah kadinto patoron deka orang-orang tertentu maka dan goli sedang panjenengan setuju malarmu gelar resah bahwa saya hadir malam mangken tamasa orang saya ontong dunia akhirat tamasa orang saya lakar epele kangkuing oleh hidayah pun Allah amin Allahumma amin pon tenang
mati nama sekeduga tondu sampean ini kan manusia pilihan. Jadi mun pon manusia pilihan Kak Dinto berarti abek wajib berbangga. Katondu tak napa silahkan. Si bapak-bapak katondu tono ero kon boleh tak napa tan. Ibu-ibu ya tore ngoncur atempo manceng orje bang tabangan sampean tak napa. Lah nikah. Lah samangken ten kula kedua doa tanggung jawab bagaimana menyelesaikan tentang harla iksas torjukan maulidun nabi. Dan kula amolana dari iksas dimin. Tapi dan kula akan memulai dari iksas Kak Dinto. Beni mau bercerita sejarah iksas, mau bercerita bagaimana perjalanan iksas punten. Dan kula murni 100% acara taah pengalaman dan kaula pribadi nang iksas Kak Dinto katipun apa perjalanan dan kaula saampuna jadi ketua majelis suri pengurus rayon iksas Sumenep. Dan ini kan jadi gambaran legian. Mun beda alumni kita kenceng apolong ka iksas kempon katara geluh. Senika pon deng badeng tinarah pada sadaretanan. Alumni Sokoraja korjo ngambek nengi beringsang sanika berak kula. Ngambek tonggel guru. Nah emo. Lah nika ten kula acara tak samangken bagaimana perjalanan ten kula, bagaimana Allah Kak Dinto memberikan sesuatu yang sangat berharga den kula Kak Dinto nalekana den kula Kak Dinto terlantik sebagai ketua majelis suri iksas rayon Sumenep. Bahwa den kula sareng panjenengan sedaya Kak Dinto memang diharuskan andi sambungan khusus sareng guru, andi tale khusus sebagai panjeken batin den kula sareng panjenengan sedaya sareng guru. Guru pasera bisaos, ponduk Kak Dima pesaos, langker Kak Dima bisaos, guru ngaji Kak Dima silahkan. Saya penting andi sambungan. Apa? Karena laku sateja guru Kak Dinto bisa nolong de sateja santre-santrena. Sering kata-kata. Bujak tengen-tengaki guru nikah. Napa boleh sampai guru Kak Dinto apa di setong wadah searopa iksas. Oh nikah luar biasa. Nikah perlu kita bela. Sateja alumni nikah perlu kita rawat. Nikah perlu kita besarkan bagaimana. Dan kalau sareng panjenengan sedaya bisa mabunga guru seampun aparing warisan iksas Kak Dinto. Apa? Asabab dan kalau sareng panjenengan sedaya nalekana bisa arabat pun apa warisan dari guru. Nalekana dan kalau ajunan sedaya bisa arabat pun apa pakon dari guru, maka dan kalau sareng panjenengan sedaya andi arep-arep ku laku ya ajunanipun Allah iakoh sebagai santrenah sareng guru. Lenika. Mun se ponduk lain, ya toren pon apa pakon guru dari ponduk Kak Dinto rabet. Karena samangkin Kak Dinto iksas bicara Sokaraja, pon apa sedeti wasiat dari Masyayikh Sokaraja ngiring Kak Dinto rabet. Kak Dinto merupakan salah satu cara kanggo abek bisa yakoh ku laku ya junanipun Allah sehingga abek Kak Dinto bisa tolong sareng guru. Masa guru bisa nolong apa ki ya junanipun Allah bisa. Makanya yang dalam setong kitab jelas lagi mek pola beda wali santri atau alumni Kak Dinto bisa cek neng kitab Is'adur Rafiq Kak Dinto beda dawuhna Rasulullah yaqulullahu ta'ala lil alim ku laku nang alam akhirat Allah Kak Dinto bakal madabu deka orang alim punapa dawuhna Allah isfa fi tilmizatika walau balagat adadan nujumi. Allah Kak Dinto bakal ada budak ke para guru, para kiai, para masyayikh. Kenapa dawuhna Allah isfa fi tilmizatik, tolong santri-santrine sampeyan, tolong murid-murid sampeyan
Sanapa jumlahnya saya kutui tolong walau balagat adadan nujumi sanajan santrena sambian kadinto sabenyak nabitong nabintang. Lani kadaretan. Lenika parlona andi sampungan sareng guru. Nika parlona aba kutu andi ketep taleh sekuat kalaban guru supaya bisa iyakoh mon pon iyakoh maka pagi ning ajunanipun Allah nalekana guru tan kula sareng panjenengan setuju pakon sareng Allah isfa fitil midatik tolong santri-santri nabaan maka tan kula sareng panjenengan setuju andi arepan tolong leni kadaretan engki mun ban guru pun peke secara batin sobung sampungan engki tak bisa guru nikah naudzubillah mun pas sampai tak iya kowe guru lah nikah yang menjadi modal pertama dan kau lega dintoh katipun apa bisaos ketika ikhsas memanggil ada semboyan tinggalkan yang lain. Jadi ketika ampun dipanggil ikhsas kadinto minangka pakon na guru maka pun apa sedeti kewajiban selain dan kau etigal lengi compok. Ikhsas karena sudah memanggil kadinto panggilan dari guru secara tidak langsung. Maka anak-anak ikhsas kak dinto andi semboyan ketika ikhsas mengambil tinggalkan yang lain. Mohon pon iolog ikhsas tinggalkan yang lain. Tinggal selain nikah pak kono guru gelun diutamakan supaya abak ku laku bisa yakoh supaya abak kak dinto ku laku bisa tolong sareng guru. Amin Allahumma amin. Leni kataretan parlona berikhsas, parlona berkhidmat. Parlona abo asampung sareng guru parlona abo kadinto mapakun sampung na ateh kalabon guru naudzubillah manabi abo kadinto ampun peke sareng guru maka cek ngarep barokana ilmu cek ngarep manfaat ilmu napa boleh berharap ku laku bisa tolong ya junanipun Allah naudzubillah summa naudzubillah ini kasih pertama lah semangken dan kalau acara taah barokana ikhsas saya ampun nampak deten gaulah saya pertama nika testimoni canak-canak mangken nika cerita kisah nyata saya ampun dialami dan gaulah pola kadin itu jadi penyemangat dek kajakan ikhsas bani pirakun jamu emking jamu napa jandeng radio kesa saya beda testimoni nah lah nikah testimoni dan kaulah saya pertama dan kaulah acara eta nih ini cerita ini santai mireng atempo ya turenpon rokon odi boleh saya pertama dan kaulah cerita apun apa dan kaulah gak dintoh sopaja cakanca alumni kak dintoh giat di dalam berikhsas napa boleh saya kita pernah agabung kak dintoh supaya bisa bergabung dan kulah sabelunah neng ikhsas rayon Sumenep dan kulah terbatas neng subrayon guneng ebebe neng kecamatan dan kulah kadinto tidak mau berkiprah ke rayon antara ke rayon Sumenep tak bisa gula cukup neng kecamatan elenteng anapa satu alasan kaulah moleki kana mabuan oning ngereng mabuan sampean benih bu mabuan bu mabuk numpak motor mabuk numpak bis mabuk napa boleh numpak parao tak keluar ben peron bocor. Jadi dan kalau kadin itu tak bisa panapa mau aktif neng kegiatan nikah tak kok mabuk nya menaring mabuan kita bisa mau aktif neng rayon nikah tugas banyak bukti nasa mangken ketika bodoh neng rayon yundang gili genteng yundang gili yang yundang tungke tong botang mau mabuan kalau bah nomba sepeda ontel letak kira lenikah ketika satu saat 2019 dan kula lantik sebagai ketua Majelis Suri Subrayon Sumenep
nikah kula yang menjadi kekhawatiran ton kula nikah situ di dalam pikiran. Berem engko sing ngawal kiai bila kiai turun ke Sumenep. Sedangkan sing ngawal kiai pasti numpak mobil. Engko mabukan. Lah tak rekong nika Bu. Masa selain numpak mobil ngiring kiai itu kalau lepas numpak sepeda motor nabung ngadu sana apa kelar. Leni ternyata baru karena ikhsas dan kaulah 2019 dilantik 1 minggu sebelumnya dan kaulah kan itu pas nyoba numpak mobil entar ke Bengkalan. Setong niatan ya Allah abdina ampun ilantik ketua majelis suri rayon ikhsas Sumenep. Tantona bakal banyak tanggung jawab, tantona bakal kudu ngireng kiai, maka den kala samangken numpak motor malarmu ketak pamabukna pole dek bingkeng ya Allah. Karena tugas abdi negari ampun berat. Lah 2019 numpak motor ke Bengkalan tak mabuk Bu. Si asal legen Sumenep mabuk. Depak ke Bengkalan mak nyaman terus ke Ampel. Nyaman. Terus ke Gresik ke Sunan Giri nyaman boleh. Akhirnya Paleman sampun agak dintoh mak tak mabuk. Oleh seminggu nyoba boleh. Numpak motor boleh. Pasok jauh. Taker depak ke Jombang. Nyaman. Dari Jombang alir depak ke Tuban, depak ke Sunan Bonang, nyaman. Alhamdulillah jangan gula. Lem-lem kalau auba pas doa ke Allah, ya Allah matur sagalangkong abdina pun tak mabuken karena gak ditomin agak tugas abdina maka saya nomor 2 abdina nyon tergelar gelem mobil ya Allah jangan kaulah mumun pun tak mampu kan pun terro ke mobil mumun ki mabuken meski bahi beri nah kaulah tak berakten nikah mobil nengeneng kaulah gimun nikah mobil jual perak kaulah nikah kita membahas nikah mobil tempat panjenengan agak pek. La doa kalau malam ya Allah, mantar kelaram le mobil ya Allah, nikah ampun tak mabuk abdina ya Allah, nikah sakit aki kiai bekal toron ke Sumenep, katipun apa cara abdi ngiring kiai, masa ten kula ketua majelis suri pahnoro kanca kiai, ya Allah, katipun apa abdi ngadinto ya Allah, jangan kata rema boleh masya Allah. Oleh sebulan kelar mele mobil. Baru kanan apa? Ikhsas. Lah nikah testimoni pertama. Niki panjenengan para alumni le alek kadinto alumni anyar napa sedetika berekna panjenengan cek pot repot. Sandingagi ka ikhsas. Doa agi ka Allah. Yakin para masyayikh saudara cegak dinto bakal membela. Apa? Karena asabab setong bereng seisandingaki deka bereng muljah maka kadito bakal norok muljah. Kadito pasti rumus panponapan bila epananpe deka bereng muljah maka setong hal kadinto juga bakal norok muljah. Kiai naton kalau sarang panjenengan setuju kadinto kiai semulja ya junanipun Allah maka nalekana abu nalpe deka kiai maka abu bakal norok muljah. Senikah sabolika nalpe daga selain saya tak muljah maka bakal norok juga panjenengan oning ka kolen sape oning kolen sape nikah mon panalpe kakaju ngai budian ya kejo tak entapu padong gorodong salanal pe nalpe kakajung bu ya ombak mo soba hadron kurdong kadang tagar letu trap gendeng aja apa letu lah aja imtabu impal lah jo ana apa nalpe kakajung salah coba samangken kolek nikah nalpe kabeten teti jaket kolek mulja tak mulja boh berapa? Atau les 350.000. Mak larang, asli kulit. Asli kulit cengki panalpe ka kulit ya jangan gula berat. Jadi pada kulit ini kada ki kita temu mak kirang melarang.
Lha nikah asli kulit dadi jaket, gentong, semprot. Wah, cek kaleng kai bon serok, bon kalam bigana cek genjo, yes. Coba gendang. Mas kai kaut, boh, mek bela. Benih kuala nak kolek tak kira mek bela. Tapu patam karatam. Nikah salanal pe. Beda selebih muljah manabi kolek kadinto nalpe ka Al-Qur'an dadi kolen Al-Qur'an dadi bungkus Al-Qur'an. Napa yang terjadi? Yom anapa talpe nah tepak lenika. Jadi kalau sarang panjenengan setuju nalpe dek kapan pun apan usah karena mun setalpe na bagus silahkan maka bakal norok bagus. Tapi mun setalpe na coba cek bakal norok. Lenika parlon abe andi sambungan pole musuh guru nika iksas. Aing nikah mun teku panjenengan bila luang saparoh bade saya rebu salanal mun nikah deki ersekune cek dinaganto pahadraan ke rebu anapa talpe nabi napa na boleh kadinto aing pas nalpe ka kisudi pas kesudi bareng kasokan bismillahirrahmanirrahim argana setelo ibu cek be jadi pak ibu lemah kesudi ini kah tekor bah macam sebisa bismillahirrahmanirrahim nikah malarat kesudi mas panjenengan nasaren kesudi ini kebi dasbina guang sanika benih pada pak bismillah begini kesampian tak langkong bu macam di dan gula sakit, tak gerai mereka masih sakit. Lenikah hubungan talpean mumpun tepak maka bakal norok mulja. Ampun paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Carita saya kapeng 2 mengenai iksas. Mun gela urusan dunia malolog ya irwah. Nikah urusan akhirat. Dan kaulah tahun 2020 dan kaulah husnudzan billah dan kaulah irabu langsung Allahumma fir lahu kiasat tapuran tak pegah tak sanggup dan kaulah istana nikah buru mangken dan kaulah muka rahasia besar saya pernah ialami dan kaulah tentang perjalanan batin dan kaulah sarang Allah maafir lahu kiasat kadito dan kaulah monduk dari sangat 2 sampai sangat karena tak kacapok ke kiasat dan kaulah kadinto sampai nangis nengias tanah kiasat tero apangki senajan lebat mimpeh tak tekah pakon ngatamaki Al-Qur'an dan guru lastare sanapa kali ngatamaki Al-Qur'an tak tekah. Pakon mau selawat dan guru mau selawat sabenyan selawat tak tekah. Pakon mau surat munjiat tak hafal dan guru pagun tak tekah. Ya Allah bila dan guru sebisa pangki kiasan bila sanajan kun amimpe ya Allah. Ternyata dan guru tak bisa. Sampai dan kau lega dinto keluar dari pondok Sokaraja menyisakan 1 PR raja kau lega kecewa luar biasa petong tahun monduk tak pernah panggi kiasat sanajan lebot mimpih ni kesake ate gulo sampai gulo ambu ya Allah abdina dari pur monduk sampai keluar dari pondok tak pernah mimpi kiai lekah napa boleh rabu ya Allah. Dan ini kan setong kejadian saya melas nih kah petong tahun monduk tak rabi sekali serang kiasat engki kesuhdi bisa aja habis langsung ke kiasat bisa motor langsung apa karena kacapok ke swarga beliau dan kalau kiasat sang polo seta dan kalau sang polo 2 ki buru monduk cek terus serabuna sampai monduk sampai ambu tak tekah. Tapi apa yang terjadi ketika dan kalau ampun aktif neng iksas menjadi ketua majelis suri
tahun 2020 pemberangkatan santri baru. Nah, ini kan ada pemberangkatan santri baru di Mineng Egor Ayani Sumnep. Ini kan kula cerita supaya panjenengan yakin bahwa guru tak pernah atinggal lagi murid tak sanajan guru ampun beda dengan alam barzah. Lah tahun 2020 kadintoh ketika pemberangkatan santri baru abis kadintoh fa insyaallah Pak Empak ampun siap mengantarkan santri baru. Dan kalau selaku pengurus rayon kadintoh ngecek bis tung situng. Sapaan bis tung tak datang kena sakancaan. Sapaan saya kurang bis 2 segede mah bis telok sampai segi tak datang. Terus sampai ada pun sampai lesoh dan kula. Lah enale kana dan kula lesoh kak dintoh Allah. Ning oning beda orang sepo. Dina dan kula kak dintoh atulit. Ustad dan kula tole. Engki pun apa? Panjenengan lesoh ki. Orang sepuh dan kula husnudzan kak dinto kiasan yakin dan kula apa asbab ketika beliau mariksani dan kula sampean leso Ustaz dan kula ajawab saporana manabi leso benih tunten kula satu je pengurus rayon kak dinto leso tapi karena kak dinto pakon kiai kak dinto pangabdina kiai dan kalau yakin kak dinto beda manfaatah maka leso kak dinto elang dan kalau mator kak orang kak dinto tikal dan kalau nyokna doanah malar muka kak dinto barokah lah enalekan dan kalau mator sa kak dinto tikal dan kalau nyokna doanah malar muka kak dinto barokah ternyata orang sepo kak dinto langsung tukar datang kula salah panjenengan pasti barokah, wajib barokah, kak dinto barokah. Itu kan itu kula. Allah tak kerjot kula. Dan kalau saya matur kaleban on ternyata beliau langsung tukar. Tikal abdina nyok nentu anak marang muka kak dinto barokah. Kak dinto barokah, pasti barokah, yakin barokah. Kikir nang banyak orang. Sampun kak dinto ternyata orang kak dinto hilang seketika. Lah nikah. Lah sampuna orang kadito elang dan kaula atanya ka kanca pengurus sebeda nang nyetiin orang kadito bektona tukah beunang ngale ka orang ki guru. Enjo edi mah beda orang. Atanya ke setieun nangale. Orang tua sekikir kan kok. Ika matat beda orang sepo kikir panjenengan. Allahu Akbar. Dan kula yakin kadito kiasan. Lini keperjuangan tuan kaulah nang ikhlas seampun nyata ya alami tuan kaulah sanajan banyak kiasat tuan kaulah yakin kadito malaikat. Apa asbab beliau tu karena tuan kaulah mamang kata-kata barokah. Tuan kaulah ki nyong doa malar muka kadito barokah. Ternyata abdi ni kiri barokah pasti barokah. Kalero sampean kak dinto barokah lenikah. Lemang kana tuan kaulah di awal menyatakan majlis malam mangken yakin kak dinto majlis yang barokah benih insyaallah barokah boleh amin Allahumma amin sanikah nikah perjalanan kedua jadi mon kita yakin nak ikhlas nikah wallahu a'lam dan kula tak bisa mator mon ki beda alumni saya tak ndak ka ikhlas toreh nyona kiareng sareng saya can kesuhdi gela malar muka pareng nata buka saya kena bisa agabung ka ikhlas ka dinto. Sampun ka dinto napa boleh yang terjadi pengalaman dan kaulah sampun dan kaulah lestari hal ka dinto sejenah maka setong malam dan kaulah inalekana bulan Maulid kate mangken dan kaulah ka dinto selama bulan Maulid sateje pengajian nang compok diliburkan. Santre moso kula palibur pengajian cong selama bulan Maulud bila lamare maurib beendreng ngaji tibi ngaji Al-Qur'an ngaji gente boleh saberengan bila mare isa ben ajar buguna sesakolaan segulaku engkau tak bisa ngajar karena sabulan penting full on jangan engki
Kompolan-kompolan rutinan senenge pok compok dan kaulah saporana selama bulan Maulid pengajian dan kalau kosong karena dan kalau badi keluar karena undangan ampun banyak engki. Jadi pengajian santreh libur, kompolan pengajian libur bi gula. Pas malam terakhir nengi bulan Maulid kiasat Rabu boleh. Nengi bulan malam terakhir bulan Maulid dan gula inalaikan antara jam 1:30 Kak Dinto kiasat langsung hadir. Ini kan langsung dan gula Kak Dinto tegur. Cong. Pengajian Ria Barokah, santreh Ria Barokah, sengko andi pangkat muljah ya junani pon Allah, beni pola nengko alim, tapi barokah na santreh. Baru karena pengajian maka jeria cek tina sampun ada bu sakadinto kesat elang boleh ton gula ngiding ya Allah sampai ke sobu ton gula tak kelar tak nangis ya Allah kak dinto esto na guru dek kamuret neng edunya abe kontrol napa boleh ku laku neng akhirat. Dan gula mas kayak itu kan nih bunga luar biasa dan gula berarti dan gula ki iyako sebagai santrena terbukti dan gula kadito ki tegur sareng kiai. Lemon pon sanika berarti dan gula ki andi arab ku laku ya junani pon Allah bekal iyako santrena sanika dan gula bunga. Lenikah berarti kiai kadito pun tan beni pas pola na alumni pas rumah jauh ka iksas ede kenta oning kiai. Oning sanajan kiai ampun bedeneng iastah Kak Dinto oning pon apa tengkal laku na santrena nalekana nang alam dunya. Maka malar muka dan kula sareng panjenengan setuju Kak Dinto tama soah orang-orang seka akoh minangka santai-santai na beliau amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ambu iksas ageluh ma iksas malolo ngalle ka maulid kare. Katondo lesoh lecekan bian cuk ring pun boleh gelak mesin ngepah mesin ten mak ki ngucak tak katondo ngucak tak lesoh parak saya mulai gelak parak ki burungan tang kula tanya paraknya samangken tanya parak boleh tina ker tak duli do pak mun berak parak Reh samangken male elang katondo gelun ngerenten kula jenengan seteja asolawat deka Rasulullah sabeluna ngantang deka tentang hikmah maulid sanajan sakateu Kak Dinto pola deki beda manfaatah. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina saking dari karonga ngolah tidak salerana muka epatak sanajan lebat mimpena sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi saking dari terona seapolo ngabi nabina
muga oleh syafaata kulaku nang akhirata sallallahu wasallama Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina abase banyatu sana takabitong kasalaanna muga pasalamata dunya ban akhirata sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Allahumma salli ala Muhammad dan retan setuju sebutan gula hamul jaki katondu mungkin katondu gula pas anyanya dangdut marina orang terangan ma joget kepi sekali anyanya perahu layar boleh gelak nombak perahu gula samakin ngaled ke maulid eman kadiman tempat kadinto ampun dijelaskan satujah muballigh bahwa tujuan tun kalau sareng panjenengan setujah mabada peringatan Maulidun Nabi kadinto siarep setong. Kenapa? Lah. Ada yang kili genteng, dus sigareng lenteng. Mabada peringatan Maulid siarep pun apa? Syafaat Rasulullah saya kocak kalaban syafaatul uzma ku laku ning ajunanipun Allah ning hari akhirat latan kaulah samangken sakater mau menceritakan syafaatul Rasulullah supaya panjenengan sedaja kadinto tidak salah memahami tentang syafaat. La syafaat kadinto teretan estonah neng edelim kitab syafaat kadinto bahasa Arab mun maturna pertolongan le pertolongan atau bersyafaat kadinto kulaku neng yajunanipun Allah bedah dupolo macem bunyak taretan syafaat nikah bedah dupolo oning sampean. Ndak sedau. Merem masih muduk lembe ji. Ndar dedu. Syafaat kadinto ning lim setong kitab dijelaskan manabi tak keleroh fa insyaallah kadinto Imam Al-Ghazali kadinto menjelaskan syafaat kadinto beda 20 macam. Leta masuk salah situng sedupolo engki kadinto syafaatul uzma engki kadinto syafaat Kanjeng Nabi seku laku kadinto si paling terakhir syafaatul uzma kadinto syafaat paling terakhir lesi sangat beles selain kadinto dari awal acicir syafaat sampai terakhir syafaatul uzma lah anak pemekojak syafaatul uzma karena buaki syafaatul uzma karena pertama syafaat Kanjeng Nabi kadinto ka andi satujah umat benikut umat Nabi tibi bahkan umat Nabi selain kadinto bakal syafaati sareng Kanjeng Nabi makanya buaki sebagai syafaatul uzma syafaat seagung
Jadi meniprak kau lebih sampian umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Satu juga dinto iparing syafaat Kanjeng Nabi. Napa boleh kau lebih sampian. Pasti oleh korja kali cengkal. Ini surah bojong apa bojong. Ini surah bojong apa lemah. Boleh binian bilintar jalanan eman kebetulan tak bojong ayu tak ngening. Toro yang saya beda boleh, eman beda larang. Beda sisa nikah. Pengalaman nikah. Anak punya pengalaman. Kula sering mimpin ziarah. Kue jempok ni mimpin ziarah tak langkong ke. Lagi saya mimpin tahlil menabi panjenengan tak ngireng ketipun apa gitu. Mun tahlil hosok. Bila debat ke bila bajang tak langkong ngireng saja muslimat jamaah saya solat jadi min. Ini kata ju ben habis. Berapa sampean tak ngening ke. Boleh bilang para 2 minggu bonjan. Eman kabedaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Le sahabat Kanjeng Nabi ini kok terakhir. Cek mula pilihan terakhir. Mun sesanga belos nika pun tak bisa nolong dan kalau sareng panjenengan sedaja maka rep abe se pertama se terakhir kan itu syafaat Kanjeng Nabi. Lah dadi mun pun Kanjeng Nabi se nomor 20 nika deki tak bisa nyafaten juga maka abe tak ning arep bisa masuk ke surga. Saking seika carita sareng para mubaligh, para penceramah nika pas se digembar-gemborkan situng syafaat Kanjeng Nabi nika yang diheboh-hebohkan benih yang alecek na sampian punten tapi husnudzan kadito husnul adab dek Kanjeng Nabi kak coran mailang selain karena keng amul jaaki na Kanjeng Nabi tapi estona syafaat kadito beda 20. Lah pertolong naten kalau sareng panjenengan setuju saya bisa ya rab beda 20 syafaat teretan. Ponapaan? Macam bunyan lakar. Salah satu apa? Salah satu contoh. Sampun gelak dan gelang utaraki. Ya alim, isfa fi tilmizatik walau balagat adadan nujum. Tolong santrena sampean sanajan jumlahna sabanyan bintang. Isfa, beri syafaat. Pasti saya perintah kiai, masyayikh, ulama. Lah kan berarti ulama bisa nolong. Lemon bisa tolong ulama, tak usah takar Kanjeng Nabi senyafaten dan kaula. Kalau sareng panjenengan saja bisa tolong ulama ampun ka swarga. Kanjeng Nabi beda selain ki, saya tak bisa tolong gerua ki saya arep deki terakhir Kanjeng Nabi. Makanya dalam penjelasan dalam kitab oleh kadinto salah situ nggak boleh saya bisa nyafaten dan kaula junas saja pun apa? Al-Qur'an kadinto kalam semanti kalam istimewa nalikana istiqomah maus nang alam dunya jamin sarang Allah rezekina tak kira kurang sampun ada pak ada kalam kopur maka dalam kopur Al-Qur'an kadito dadi penerang sampun ada pak ada kasirat Al-Qur'an kadito seniret tah dan kalau sarang panjenengan setuju supaya cepat entas dari sirat bahkan Al-Qur'an kadito sebekal nonton dan kalau junas setuju masuk deka suar. Lani syafaat dari Al-Qur'an. Dari pasera syafaat saya kaule dari usahana abe tibi. Lani syafaat kan Al-Qur'an. Jadi benih pas Kanjeng Nabi kadito di syafaat situng syafaat kadito Kanjeng Nabi punten kadetan banyak selain saking sarang ulama kadito yang dibesar-besarkan syafaat Kanjeng Nabi kadito sebagai husnul adab abe sebagai bagus tata krama abe dengan Kanjeng Nabi seolah-olah sobung saya bisa nolong kejawaban Kanjeng Nabi estona gak dintoh pun tak sanikah tapi banyak penolong abe laku salah satunya saya nyata Al-Qur'an saya nomor 2 kak dinto orang alim para guru ini kan bisa nyafatin bahkan yang dalam kitab Irsadul Ibad kadinto beda perbedaan antara orang ahli ibadah sareng ahli ilmu nalikana pada masa ke swarga manabi orang ahli ibadah kadito masa ke swarga maka caipun malaikat Ridwan
udkhulil jannah wa tana'ama biha. Masuk sampean dek ka swarga pon nang senengan nang dalem. Nika mun orang ahli ibadah. Tapi mun orang ahli ilmu, ikan di orang sealem, sampun ada pak kabeng labeng swarga, pon apa aja pon malaikat ridwan, benih pasro masuk kif huna. Mancing sampean ika dinto hulu. Anapa mai pakon mancing orang alim ka dinto? Isfa man ahbabta. Tolong beri syafaat orang-orang seikat senengih panjenengan. Pasti rasa ini kah? Saya pakone orang alim, orang ahli ilmu. Lekan kan berarti calon-calon saya apa dengan syafaat dan gula serang panjenengan setuju. Isfa man ahbabta. Tolong beri syafaat orang-orang yang saya kesenangi sampian. Lemang kan nikah saya itu didasar dan gula serang panjenengan setuju. Pakon cinta dek ulama. Lemun pun abek cinta dek ulama kadin tujuan cinta dek dan gula serang panjenengan setuju. La ulama kadin to bila masuk dek swarga isfa manah babta. Tolong orang yang saya kesenangi sampian. Pola kau lebih sampian iki yang serang ulama. Arwah aku lembek cek lebu rekang kok. Kerwa ya Allah ya teh. Ini kan pun syafaat. Bahkan tak masuk salah satunya boleh japon ulama. Saya bisa nyafaatin dan kalau sarang panjenengan setuju. Pun apa? Saya tak masuk kalau ben usaha na abe, riyadha na abe, benih tolong pasera-pasera, tapi tolong kalau ben riyadha na abe, salah satu nggak boleh dari sisa 15 kadinto salat duha. Ini kan itu bisa nyafaatin dan gula junan setuju. Nggih sampean mun surah duha ka puluh indra ka kira sereng. Waduha ke engki benih duha sampean sobu dalebet mak bening duha ngangkui sepion. Orang duha mun ngangkui sepion benih duha sobu ra kama sepion ambian. Allahumma hdini fi man hadait kan sepion. Agar wa benih duha agar wa mun ngangkui sepion maca ku hunut gerwa sobu dalebet gerwa. Lah napa mak kocak bahwa sholat duha kadinto juga bisa nyafatin abe karena ampun nyata ning dalam pansapunapan keterangan kadinto ning iswarga bede beng labeng seanya mabebudduha beng labeng orang selebur asolat duha. Jadi duha nak lebih sambian nih gak ada di sabab masuk lebat jalan pintas. Ini syafaat. Tolong sholat duha. Mungkin boleh laku pejeng ibah pejeng duha. Mun berak ke dinga ki melolo. Berak anggu amala. Oh. Timile dapat laku nak laku. Lesau. Ini berak oleh benih duha gini ka. Le duha sini ka. Bada boleh syafaat. Saya justru kan itu bahkan lebih hebat dari duha. Bahkan lebih hebat dari guru. Bahkan lebih hebat dari Quran. Kenapa? Puasa Ramadan. Dalam setong kitab, dalam kitab Durratun Nasihin kan itu dijelaskan. Maka ikan di orang-orang se istiqomah, se tepak, se aja gede kepuasanah. Tak rangkorang gencerna puasana benikun pokok tak ngakan tak nginum tapi jaga satu jenis maksiat nalekana abu puasa maka jaipon Kanjeng Nabi ku laku orang gak dintoh bakal masuk dalam swarga secara rahasia amar ke puasa gak dintoh tak masuk ibadah rahasia. Maka dalam kitab itu cerita lagi le orang saya puasa kalau bani patepak bulan Ramadan gak dintoh tak nangale tembengan amal, tak nangale sekocak sirot, sekocak teteh, tak oning. Beberapa mutemu orang saya puasa Ramadan kalau bani bagus, nikah dalam kitab Durratun Nasihin nikah bertemu pas berngaber aleng-lengen dalam surga sampai malaikat Ridwan nikah mengak. Man antah. Bapak saya rasampian mak temu berdegak dintoh. Lah nikah cepan malaikat Ridwan. Wa ma amalukah napa amal sampean mak masuk ke surga tak lebat kau le mak temu bodi dalam sampean temu leng-leng ning surga maka
orang yang itu jawab, ana min ummati Muhammadin ana shaimina fi Ramadan. Kaula kad itu umat Kanjeng Nabi Muhammad saya puasa nang bulan Ramadan. Lha nika puasa Ramadan juga nyafaaten teu kula sareng panjenengan. Banyak nih kebudu sangat belas. Mau nih pamari samangken usahakan kol 12. Nih pamari mangken. Sih santai sing ngocak engki sampean. Jaring pun nika pun yu nika asruan nika doot nika. San misan remuk nika niki. Yu san misan remuk mian jan yu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lesafat Kanjeng Nabi kak dinto alternatif terakhir. Mun sederiado lebeta Al-Qur'an cet ki odi soker ben Al-Qur'an. Ngaji ka ngaji mun beda tahlilan gero awera kun. Antara tahlil ngaji, mun dak tering mateng ada tak ngaji kan hanya masoker ge ya ben Al-Qur'an gini ka. Al-Qur'an tak bisa. Lebat reng alem. Cetak pati nyambung ben guru. Alumni Sokarace kayak iksas pas tak ndak ubah mana. Kita kira yakoh kan ketika tak bisa. Oh, lebat puasa Ramadan. Bah bunyan head nih binin lagu tak awas sambah. Silakian bah nuro head sakale. Tak awas sake. Kok mulai beri tak tangning lomba mana. Pas bunya head mas kelakian. Bu bang apura. Kalau tak muka, na bagi. Kalau ni ka abang kang itanian buru abang kang lumroma buru ketanian ni ka. Kendikal tak napa, cak reng kili entas tase, tak kira beda reng kikira kau lah. Mon elenteng, bila tepak somlako, mas kepuasaan, ni ka parjomah. Neng esabe orang alako pak gune kerem. Terang-terangan, kalau muka hijab. Keng sampean jek kareng lentang, kalau mereka mau orang lentang. Kalau bengal pun apa nak tas biar tak kira kapar luan kita numpak parau saya cari tani kagelenteng yakin gula. Lenikah sabagian dok temore compok nikah bila usom lako bulan Ramadan biasa ngirim kamu buk anu ngirim mereka lako di kebahasaan. Mudarat. Napa tak mudaraton pepuan si pagi. Lenikah lebeda Al-Qur'an cet soker, lebeda orang alim tak nyambung sekali apa. Lebeda puasa cet lah lagu tak ngending meski lagian bah nurohet. Mak bah na para nagelu. Lebeda duha ada. Lepas lebeda gamma nikah. Lah maka jalan terakhir debuna Kanjeng Nabi syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat ria kandi orang-orang sebanyak seraja tu sana dari tang umat. Ini kejapun Kanjeng Nabi. Jadi orang seraja tusa, bunyak tusa, sepon tak bisa tolong dari ada gerua, nggih pas setong di budina arep pernah syafaat Kanjeng Nabi. Lah nikah. Jadi tahun kalau sarang panjenengan setuju mulai samangken benih kalau alarang adu tertak benih pas tak terus sahabat Kanjeng Nabi pun tetap abuk ka ditu terus sahabat Kanjeng Nabi keng mun bisa berem masih tak sampai ngangkui alternatif terakhir mun bisa abuk bisa etolong guru tinggal cokopkeun guru tak usah Kanjeng Nabi bisa etolong Al-Qur'an ngireng pola bisa etolong Al-Qur'an tak sampai Kanjeng Nabi lha sanika langkung sae teretan padahal gue lebih sampean sanika kula bi sampean umpamana sake masa sampean mun sake pada Pak oksigen muso dokter ya punten dok kalau sake petengan utare repu asaren Pak oksigen bahkan punten mun bisa sampean pun tak nyaman rasane ngejompo kesek gelu kesek pakun olok tukang ora gelu pakun melebut drek gelu melebut drek tak medes entar ke perawat gelu suntik gelu saya kan beda tahapan nah punya kalau sakit dok ngereng merepu pas oksigen nabi gula tak kira punten
Tak kentak pati berezeki ya dokter gini kan sanika. Lebih dah tahap pernah. Kesek kelu lagi bese masuk nyagas dan melambak nyagas tahun ini mun mangken. Mun kula kacapok kaca mana nyagas, saya semakin nyagas saya campur solar pun takut saya gerek aku. Gerek pun tak gerang merah. Beremah oleh pendenan. Alhamdulillah kalau guna pun beres ternyata. Lah nikah berarti angkui alternatif pertama. Sebelumnya dapat ka oksigen. Sebelumnya dapat Kanjeng Nabi, le kesek ni kata masuk mi can segala Al-Qur'an. Duha sanika. Oh tak bisa kesek ki orok gelun. Mi bola geng gereun sampean ngak merangak kan sanika. Kan mun nak kena gini bila pun ngak merangak ki gereun kan sanika. Nggih mundin sampean begereun ce orok, beki kada kasak ngak gerok. Insyaallah beres sanika. Betul iki. Mun nak kana gereun orok, mundin sesampean gereun ce orok. Perdit. Lesane kejaran beda tahapan gelun. Mari yorok tak bisa melebot drek gelu sini beni bah depak minta oksigen. Dok, oksigen gelu dok. Kan apa pelangan beni kena lagi ya. Mari bodrek tak mempan entar ke perawat asunti etensi. Puru tak bisa ke dokter. Ke dokter ki dokter beni langsung oksigen. Periksa, beri obat setengkian dosisnya. Puru pakun ni ke dok pune ke ponjon sara dok oksigen. Lah oksigen ni kah pada nasafata Kanjeng Nabi pon kritis. Iku lebih sambian nikah pangapura. Mun pas nang itunya ngarep safata Kanjeng Nabi malolo dan kalau sarang panjenengan setuju berarti kalau sarang panjenengan nikah kencer niat ala ka dosa maemo Kanjeng Nabi. Nasa nikah. Mun bisa tore cek maemo Kanjeng Nabi nyari jalur syafaat selain sepenting abak bisa selamat wa imma lebat tamasan Al-Qur'an wa imma lebat salat duha wa imma lebat kalaban kuruh wa imma kalaban lebat puasa lepar karena selain kita paratu ke Allah karena abak yang kata oningna karena katusana abak sara keluh pur abak kadito ngemis syafaat Kanjeng Nabi. Dati Kanjeng Nabi tak pati kaso mikir gulubi sambian. Wah kapi minta syafaat Kanjeng Nabi kapi. Bukan gelu nah. Toreh mik pola abek gak dinto tak sampai ngangkui alternatif terakhir pola abek bisa selamat kalaban alternatif selain dimin. Tapi tetap abek beni pas njak gua tak terus syafaat Kanjeng Nabi. Bekale ngono nikah. Pakun abak berharap syafaat Kanjeng Nabi pakun kadito pelang di dalam abak ya Allah moga-moga abak kadito oleh syafaat Kanjeng Nabi ya Rasulullah pasemaaki syafaat ajunanda kabdi telem pakun sanika pangarep perkara yang kui tak yang kui karena pun bisa selamat kalaban jalan selain alhamdulillah sanika teritan. Jadi berarti abek tak termasuk orang sekritis dia sangarin sakit berarti abek tu sana tak pati sarah sanika paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Malar muka dan kelajunan setuju keluarga tornak potoh dan kelajunan setuju taretan beletang ke nengikak dintoh malar muka satu aja nanti orang yang selamat ya junanipun Allah amin Allahumma amin. Moga-moga ngaulia syafaatipun Rasulullah. Moga-moga langkung-langkung bisa ngaulia syafaat juga salainah dari syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Malar moga kalaban barokana pengajian malam mangken para ajunan setuju sepak repan yuji kalaban panyongkan sareng ajunanipun Allah. Moga-moga songkana tuli pasaya sareng ajunanipun Allah. Sepak repaan keduan panyongkan ibadah sayang kena tak pada kencang ibadah malar muka kaparing nah hidayah sareng ajunanipun Allah. Saya pak rapan yuji kalaban kabreen saya kabreen nak potoh kabreen notang malar muka satu jenah kadinto tuli panjing la atau rekentena kajembaran sareng ajunanipun Allah. Malar muka kebarokana pengajian malam mangken nak potoh dan kelajunan seteja
malar muga dadi anak boto se soleh soleha, se dadi panyelepa abek, se bisa dadi panolong abek kula ku ya junanipun Allah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Sagak dintoh saya bisa ten kelaturaki malar muga sisakoni kadintoh dadi ilmu semanfaat tor barokah atas teje kalopotan kacang kolangan turjukan lanceng otorator dan kaulah atas nama pribadi nyona sapora saya sabung badasepon. Hadanallah wa iyyakum majma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kama an'amta fabarik wa kama barakta fa'adim kama adamtah fala taslub minni ya Allah. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna kulla dhanbin wa hammin wa ghammin wa bala. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal wafat wa khaira ma bainahuma wa na'udzubika min syarril hayat wa syarril wafat wa syarri ma bainahuma. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'alna wa zawjatana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ufir ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma afih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ufir ummata Muhammadin rahmatan maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.